Bismillahirrahmanirrahim. Wa min zalika lan iku tetep setengah saking lafat-lafat atau ungkapan yang dianggap makruh padahal tidak makruh, yang diduga makruh oleh sebagian ulama padahal itu tidak makruh. Makanya perbedaan masalah pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis, pemahaman fikih mulai dulu itu sudah terjadi perbedaan karena itu merupakan sunnatillah. Maka alangkah indahnya di dalam penyelesaiannya tidak menggunakan kekerasan dan tidak memaksakan orang itu mengikuti pendapatnya. Di dalam mensikapi perbedaan ini, seseorang jangan menuntut orang lain mengikuti tuntutan kita, dan jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan tuntutan orang lain. Lakukan yang kau anggap benar. Jangan gampang menyalahkan orang, memaksakan orang yang tidak sama dengan engkau. Tapi alhamdulillah penyelesaian perbedaan di Indonesia ini merupakan penyelesaian yang paling baik di seluruh dunia, paling halus di seluruh dunia. Walaupun kiai-kiai sudah ngaji tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tapi belum pernah ada ceritanya ulama ahli sunnah wal jamaah, golongan dari Nahdiyin, baik itu Mbak Yai Hasim, Mbak Yai Wahab, Mbak Yai Khalil, Mbak Yai Bisri. Walaupun Mbak Yai Bisri itu keras, tapi belum pernah jenenge mentungi orang mabuk, mentungi orang nggak puasa, ngobrak-ngabrik warung, belum pernah terjadi semacam itu. Ini perbedaan. Ya tetap kita amar-ma'ruf nahi mungkar tapi dengan santun, gak langsung terus main pukul, main anu tunda. Paling-paling kita adu argumen. Tapi kalau kita mengaji dalam kutub-kutub ini, melihat pertikaian di Arab seperti halnya Syiah, Sunni, itu saling menghalalkan darahnya. Dan biasa kalau pertikaian di sana itu sudah membawa senjata, gelut. Tapi di Indonesia enggak. Ini tradisi yang perlu kita abadikan. Pamin zalika manukilah. Termasuk niki ada beberapa ungkapan perkataan yang menurut sebagian mutaqaddimin itu dianggap makruh. Mimpa'dil mutaqaddimin annau temen sunni dzalik ma utawi niku lafat kata-kata nukila kang den nukil apa mah minal anba'dil mutaqaddimin dan nukil annahu apa nukil kang den nukil apa ba'dil mutaqaddimin rupane annahu temen sing kelakuan iku yukra den makruhaken apa ayakula ento ngucap sapa sih wong surat Al-Baqarah wa surat Ad-Dukhan wal Ankabut warum wal Ahzab wasib azhalik dan seripane mengkono surat Baqarah didinukil dari sebagian mutaqaddimin ngarani surat sapi niku makruh. Surat Baqarah surat sapi, surat Dukhan surat kukus, surat Ankabut surat kemelandingan, surat Rum sungai Remawi, surat Ahzab surat Ahzab surat bolo-boloan. Nah ini kan menurut ba'dil mutaqaddimin makruh. Qalu qalu dawu sapa sing ba'dil mutaqaddimin Innama yuqalu ang misin dari salapaken apa surat alati yudkaru kang dituturaken fiha ing dalam surat
Alladzi yudkaru fi al-Baqarah. Ati aja ngarani surat Baqarah. Nuturno ati lek nyebutno surat yang di dalamnya dituturkan Baqarah ngono lho. Aja surat Baqarah. Surat sapi, surat yang di dalamnya menuturkan masalah sapi. Ini ku samene wong birrul walidain dalam zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam wal angkabut wal wasurat alati yudkaru fi nisa. Jangan dikatakan surat nisa. Mosok surat nisa surat wedok tapi surat yang dituturkan di dalamnya, yang di dalamnya menuturkan tentang wanita gitu. Surat alati dikarukan diturakan via dalam marati sapa nisa. Dikatakan saja yaitu surat-surat ini surat apa? Surat yang menjelaskan tentang nisa. Ini tentang wanita. Jangan mengucapkan surat nisa. Wasib adzalik. Ini menurut Ba'dil Mutaqaddimin makruh. Tapi bagaimana komentarnya Imam Nawawi? Qultu wa hadza utawi kiki ayukrahu iku khotoun, jelas keliru. Ini kadang kita menganggap keliru. Ini sudah Indonesia ini wis kasar punan. Itu salah. Ini sudah kasar kan. Ya, tapi di Arab sudah biasa semacam itu. Khotoun, wahmun, su'il fahmi. Fahaman yang kalah kan. Lewang Indonesia tasik sopan-sopan. Wa dha khotoun mukhalifun li sunnah. Waqat sabatalan teman-teman tetap bila hadis apa istimalu zalika gunakan mengkono surat Baqarah, surat Dukhan, surat Ankabut. Mung dalam hadis saja sudah biasa disebutkan menggunakan kata-kata itu, kata-kata surat Baqarah, surat Dukhan, surat Nisa. Kenapa makruh? Bima dalam masalah layu kang ora den hitung apa mafi minal mawade. Kakoli sallallahu alaihi wasallam wal ayatani min akhiri suratil Baqarah. Kanjeng Nabi gak mengatakan ayatani min akhiri suratin fi yuzkaru fi hal Baqarah ora. Niki penting. Min akhiri suratil Baqarah man utasapan qara'ahuma ati maca rong ayat saking surat Baqarah lailatan ing dalem wengi fi lailatin dalem wektu wengi mulane ajekno maca niki lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa in tabtu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dua ayat. Lalu kamu tidak mengajekan sakwise salat. Di selain salat ya wis tangi lamun wae. Ya jajal gak diajekno terus apa kamu kalau akan salat terus malam terus maca iku ya mungkin nek wong sing sregep temenanan. Makanya cara wong kuno niku ya wis dilatih setelahnya salat yo anu dipeksa ngono. Yang sehingga enggak terasa kita. Walaupun belum tahu dalilnya ngene. Iki piye to kok wiritane kok maca niki ngono lho Kok maca niki piye? Iki dalile jelas. Dadi lek waktu malam sampean maca akhir surat Baqarah dua ayat niku mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mulane para ulama-ulama biyen ya gak pati ndawi tapi disusun. Mari alif lam terus lillah mari kursi terus lillah ma bisa mawati ma filar napa kok ngono krana ngene iki dawuhne ya hafatahu mangko nyukupi apa si ayatani ing man ing niku jeneng man karo agama wa zal hadis iku bisa khihaini wa hadis bisa khihaini dalam hadis Bukhari Muslim wa asbahi iku kasiratun akeh banget latan hasil kang ora dadi kering kesepasi itu hadis yang semacam ini dalam kitab Bukhari dan sesamanya umbruan kasiratun ghairi mukasir tidak terhitung kasiratun latan hasiru sapirang-pirang
faslun ma min zalika ma jaa mutrif rahimahullah annahu temen stune mutrif iku kariha itu karoha ngarani makruh tembangsaken makruh sebab mutrif ayakula ing hukumi ngucap ayakula ing ngucap apa wong innallaha yaqulu fi kitabih niku makruh niku cara mutrif. Jadi qala Allah taala fi kitabih Allah mengatakan di dalam Al-Qur'annya niku oleh makruh. Allah mengatakan dalam kitabnya itu makruh cara mutrif. Mutarrif. Gol wa inna ma yuqalu innallaha ta'ala tabaraka ta'ala gol aja diarani fi kitabihi langsung innallaha ta'ala gol ngono lho aja fi kitabihi masa Gusti Allah maca di kitab ngene lho nah iku telwiti banget karena kaya teman sedhe mutarif karya karoha makruh akan sawa mutarif dalika mengkono-mengkono niku lho ayakula innallaha ta'ala yaqulu fi kitabih itu makruh. Allah taala mengatakan dalam kitabnya niku seakan-akan menurut mutarif niku makruh. Ka'annahu karra dzalikoni kana anani ayakula fi kitabihi li'annahu inalat ya likon ini ki kan karama dalika likoni labdan liakoni karena anani yakulu dadi aja yakulu kola innallaha tabaraka wa ta'ala gol aja yakulu kola fi kitabih yakulu fi kitabih karena yakulu akan maca Quran marine niku karepe. Jangan katakan innallaha ta'ala wa tabaraka yaqulu fi kitabih, tapi katakan innallaha tabaraka wa ta'ala qala fi kitabih. Gol aja yaqul. Karena aku teman sunih saya mutarif ukarroha makruhakan sebab mutarif halika ing mengkono ayakula innallaha ta'ala yaqulu fi kitabih innallaha ta'ala yaqulu fi kitabih makruhaken aku karo azalik dikoni krana anane yakul iku lafdzan mudhari'an wa muqtadahu lan utawi tuntutane lafadz mudhari' iku al khalawil istiqbal padahal wa qaulullah ta'ala wa kalamuhu kalami Allah wa ta'ala kalamu iku qadimun kalami Gusti Allah iku qadim kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati bihi astafidu min ilmin kulla yaumin ziyadatan. Jadi mudorek niku lek gak mustakbal ya hal. Masa Gusti Allah sekarang mengatakan sekarang atau Allah akan mengatakan no bener. Enggak bener itu. Kata mudorif. Karena Allah Ta'ala niku kalami Gusti Allah niku kalau Allah iku kalamu kalami Allah qadim bukan sedang dan atau akan. Kul tuca sapa ingsun adza laisa bimakbul hadza utawi alasane samutarif yeniku likau niki lafdan mudhari'an ma muqtadahul hal awil istiqbal makla sabi makbulin wa kasabatil atsaqisi mal zalik gunakan lafaz mengkono innallaha ta'ala yaqul min jihatin kasiratin makot nabahtu lan teman-teman ngelingaken ingsun ala zalik wisarki muslim fi kitab adabil Quran qala Allah ta'ala wallahu yaqulul haq
Wa fi sahih Muslimin an Abi Dzar qala kana Nabi yaqulullahu azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Man tasaun kujala muntaka sepaman bil hasanati kan kebagusan para maka iku ketiman asyru amsalihah. Wa bisa Bukhari lain lan tanalul birra hatta tunfiku. Jadi qala Nabi yaqulullah azza wa jalla ora qala Allah azza wa jalla. Termasuk Sahih Bukhari lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Qala Abu Talhah ya Rasulullah innallaha ta'ala yaqul. Ini Abu Talhah ya Rasulullah innallaha ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Niki jelas ay Rasulullah Allah taala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalul ora bakal merkora sira kabeh albira kebagusan hatta tunfiqu sehingga ngifakaken sira kabeh mimma sae perkara tuhibbuna kang demen sira kabeh ing ma Allah alam bisawab.